अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 के बच्चों, चौथी जमात के बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। नहीं, अभी मैं इसी यूनिट को इंग्लिश और उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो इसको पहले तो नेट पे ऑनलाइन देखा करें, उसके बाद ही डाउनलोड किया करें मेरी जान। ये फेवर चाहिए आपसे। हमारे वीडियोस को ऑनलाइन देखें, फिर आप भली डाउनलोड करके उसको बार बार देखो। अगर बार बार नेट पे देखेंगे तो और भी अच्छी बात है, ये आपकी हमारे लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्लियर? आए जी, वो आप अभी इसी को अब पढ़ेंगे इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ। सारा फॉल सिक, सारा बीमार हुई है या बीमार है। सना एंड सारा आर फ्रेंड्स, सना और सारा आपस में सहेलियां हैं। दे प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, वो शाम को एक दूसरे के साथ खेलती हैं। वन डे सारा फेल सिक, एक दिन सारा बीमार हो गई। सना वेंट टू सी हर, सना उससे मिलने गई। जाहिर बात है, कोई अगर आपका दोस्त 1 या 2 दिन नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हो, तो या तो फ़ोन करते हो, लेकिन ये अच्छा है कि आप वहाँ जाके खुद देखें कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फ़ोन कर रहे हो तो भी सही है। घर में भी होता है कभी कभार कोई भाई बहन नहीं आता तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, जिससे हमारी बनती है तो उनके लिए तो परेशानी होगी। सारा हैड फीवर, सारा को बुखार था। सना टॉक टू हर, अब सना उससे बात कर रही है, यहाँ सना ने उससे बात की। तो ये हिदायतें हैं कि असल में इस डायलॉग में होता क्या है। क्लियर? तो ये वैसे तो हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें एक्टिंग करके दिखाना है। लेकिन ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो आप इसी को पढ़ लें। हाउ आर यू सारा, सारा आप कैसी हो? आप तो अच्छा वर्ड है, लेकिन जब फ्रेंड्स में बातचीत चलती है तो उसमें ज़्यादातर हम तुम यूज़ करते हैं। सारा तुम कैसी हो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए क्योंकि इसमें अपनापन है। हाउ आर यू सारा, सारा तुम कैसी हो? आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? आई हैव हाई फीवर, मुझे तेज बुखार है। एंड माई स्टमक इज अपसेट, और मेरे पेट भी खराब है। साराज मदर कम्स इन, अब जैसे ये दोनों बातें कर रहे हैं तो सारा की माँ अंदर दाखिल हो रही है। तो जब टीचर आपको ये एक्टिंग करवाएगा या करवाएगी तो बिल्कुल तीसरा जो स्टूडेंट होगा या तीसरी जो स्टूडेंट होगी वो इस वक्त या इसी लम्हे वो क्लास के अंदर दाखिल होगी। सारा टेक दिस मेडिसिन फॉर फीवर एंड स्टमक एक, सारा ये दवाई बुखार के लिए और पेट के दर्द के लिए लें या खा लें। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने ये कहा, that you must wash your hands before eating food, खाना खाने से पहले आप ज़रूर अपना हाथ धोया करें। and also brush your teeth twice a day, और दिन में कम से कम 2 मरतबा, 2 बार। मेरे भी नाखून तो बड़े हो गए हैं, मैं भी इनको अभी काटूंगा, भूल गया था मैं भी, गलती है भाई, माननी पड़ेगी मुझे भी। एंड ऑल्सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, और 2 मरतबा दिन में आपको दांतों को ब्रश भी करना चाहिए। ये आंटी, बिल्कुल चची, आप सही कह रही हो। माई मदर ऑल्सो चेक्स आवर नेल्स एंड टीथ, हमारी माँ भी हमारे नाखून और दांत चेक करती रहती है। यू नो, आपको पता है, क्या आप जानते हो, if your hands, nails and teeth are not clean,
اگر آپ کے ہاتھ، ناخن اور اگر دانت صاف نہیں ہیں، جرمز گو انٹو یور اسٹمک، تو جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں. with your food and make you sick. آپ کے کھانے کے ساتھ جراثیم بھی اندر جاتے ہیں اور نتیجتاً اس کے برعکس آپ بیمار ہو جاتے ہو. سارا we must brush our teeth in the morning and before we go to bed. سارا ہمیں صبح کو برش مینس دانتوں کو برش کرنا چاہیے اور بیفور وی گو ٹو بیڈ. گو ٹو بیڈ اصل میں ایڈیم ہے، مینس نیند کرنا، اور نیند کرنے سے پہلے بھی ہمیں برش کرنا چاہیے. مینس 2 مرتبہ دن میں برش کرنا چاہیے، ایک صبح کے ٹائم اور سونے سے پہلے. یس آئی اگری، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو. وی مسٹ آلسو واش our hands before we eat and clip our nails once a week. بالکل ہمیں اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے چاہیے کھانے سے پہلے. and clip our nails once a week، اور ایک ہفتے میں ہمارے ناخن بھی ہمیں کاٹنے چاہیے. اب اس کے بعد دونوں سہیلیاں مسکرا رہی ہیں، مینس آپ کو مسکرانا ہے، لیکن میں یہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے. جب آپ یہ کریں تو اس وقت آپ مسکرائیں، یہ ہدایتیں ہیں آپ کے لیے. both the friends smile. okay, like this. اس سے بھی اچھی آپ کی اسمائل ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ. that's right. بالکل یہ صحیح ہے. ثنا you are a good girl. ثنا آپ بہت پیاری لڑکی ہو. thank you سارا. thank you ثنا. مہربانی ثنا. you are my best friend. اور ثنا آپ میری اچھی سہیلی ہو. گڈ بائی. خدا حافظ اینڈ اسٹے بلیٹ. اور اللہ آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے. تو بچوں یہ تھا یونٹ جو میں نے انگلش میں پڑھا، اس کے بعد انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا. ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں آیا ہے تو اسی یونٹ کو دوبارہ دیکھیں، دوبارہ سنیں، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز خود کر لیں. ویڈیو اگر آپ نے پہلے لائک کیا ہے ویڈیو کو اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کیا ہے تو ابھی نہیں کرنا. اگر نہیں کیا ہے، بھول گئے ہو، تو یہیں پہ ویڈیو کو لائک کر لیں، اور سبسکرائب چینل کو نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. ہم نے تو تقریباً 1 سے لے کے ابھی 12ویں تک ایسا یہ ویڈیوز ہم ٹیکسٹ بکس ریکارڈ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے دوسرے رشتہ دار، محلے والوں اور ہم جماعتی کلاس فیلوز کو بھی بتائیں، تاکہ ان کے تعلیم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو وہ دعائیں دیں اور مجھے بھی دعائیں دیں. تو ابھی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے. سی یو ان کمنگ یونٹ.